السلام عليكم. اليوم غنبداو لو كور ديال لا كونتينيتي. المهم غنبداو بلا كونتينيتي اون ان بوين. كما قلنا بالنسبه لا كونتينيتي هو الدرس ديال الاتصال اون اورال. دونك باش نقولوا بان واحد النقطه متصله أو واحد لا فونكسيون متصله في واحد النقطه، دونك خاص تكون عندها ليماج، بمعنى يعني خاصها ما تكونش مقطعه. دونك في هاد الحالة بحال هاد لا فونكسيون راه كونتينيو في هاد النقطة أ، خصو تكون عندها واحد ليماج سميتها اف دو أ. دونك باش نبداو زعما نعطيو المفهوم ديال لا كونتينيتي، غنقولو بأن اون دي كو، غنقولو بأن اف كونتينيو sur en A, si seulement si la limite quand x tend vers A de f de x égale f de A. بمعنى أن لا ليميت ديال النهاية ديال لا فونكسيون اف خصها تعطينا هي الصورة، يعني في ديك النقطة أ. نعطيو إكزومبل. مثلا غتكون عندي مثلا اف دو اكس تتساوي x carré plus x moins 2 sur x moins 1 si x différent de 1. f de 1 تتساوي par exemple 3. Étudier la continuité de f en 1. Bon, mais la fonction est définie sur R. Donc, بالنسبة للطريقة باش نجاوبو على هذا ليكزومبل، غنحسبو النهاية ديال هاد لا فونكسيون. On a la limite quand x tend vers 1 ديال f de x كتساوي la limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. بويسك عندي x طون فيغ 1 يعني واحد عدد منتهي، غنمشي غنعوض ديريكت ونشوفو إلا مكاينش شي مشكل. عندنا هنايا 1 أو كاري سي 1 بلس 1 سي 2 موان 2 سي 0. لتحت عاوتاني 0 0 على 0 فورم انديتيرميني. وهنايا عندنا لي بولينوم، يعني يلفو فيغ لا ديفيزيون أوكليديان، يعني غندير هنا ديفيزيون أوكليديان. بالنسبة لطريقة ديفيزيون أوكليديان غناخد لو بلو غران، يعني لان دو هو دوغري، x carré على x غتعطيني هي x. دونك جو فيغ x moins 1, pardon, ici x moins 1, x fois x c'est x carré, x fois moins 1 c'est moins x. Donc ندير هنا واحد موان x carré moins x carré c'est 0, x carré x moins x اللي هي x plus x هي 2x. هنا غنهبط هاد moins 2. 2x sur x c'est 2, donc je vais faire ici 2. 2 fois x c'est 2x, 2 fois moins 1 c'est moins 2, avec moins غيعطيني 0. donc في هاد الحالة غندير يعني أن هاد الليميت كتساوي هي لا ليميت quand x tend vers 1 ديال x moins 1 فاكتور دو x plus 2. هذا هو التعميد ديال هذا، يساوي هذا فوا هذا زائد الباقي اللي هو 0. دونك سي كوم سا sur x moins 1 اللي هي غنختزلو ب x moins 1 غتعطيني هي لا ليميت quand x tend vers 1 ديال x plus 2 égale 3 إلا حسبنا اللي هي نورمالمون f de 1. donc f est continu en 1. Bon, on a un autre exemple. Voilà un autre exemple. بالنسبة لهذا حتى هو غنحسبو لا ليميت. étudier la continuité, montrer que G est continu
et continue en 0. Donc, on dit la limite de g de x quand x tend vers à 0, il y a la limite quand x tend vers à 0, il y a racine de 1 plus sinus x moins 1 sur x. La même chose, نعوض directement بزيرو. غنلقى هنايا واحد زائد sinus 0 c'est 0, 0, sinus 0 c'est 0, plus 1 c'est 1. Avec un racine c'est 1 moins 1 c'est 0. Sur 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc il faut chercher une autre méthode باش نلقاو الحل ديال هذا سميتو. دونك هنايا بالنسبة ليا غنحاول نضرب في المرافق في هذه الحالة 1 plus sinus x moins 1 facteur de racine de 1 plus sinus x plus 1 sur x facteur de racine 1 plus sinus x plus 1. Donc, اللي هي كتساوي limite x tend vers 0 هنا تعطيني هي racine de 1 plus sinus x tout au carré moins 1 au carré sur x facteur de racine de 1 plus sinus x plus 1. اللي هي la limite quand x tend vers 0 ديال 1 plus sinus x moins 1 sur x facteur de racine de 1 plus sinus x plus 1. هنا نختزل بواحد غيبقى ليا المهم نكتب هنا ما كيفياش البلاصة quand x tend vers 0 ديال sinus x على x fois 1 sur racine de 1 plus sinus x plus 1. هذا تيساوي عندي واحد إلا عوض ديريكت شي باسكو عندنا في الكور sinus de x sur x هي واحد وهذا غيكون 1 sur racine ديال نعوض ديريكتومون غتكون عندي هنايا واحد زائد واحد يعني واحد على جوج اللي هي اونفان كتساوي واحد على جوج إلا عوضت. دونك لا فونكسيون جي كونتينيو en 0. وغنكتبها هكا donc g est continu en 0. Là, c'est bon. ننتقلوا دابا لا continuité à gauche et à droite. عندنا soit f une fonction on définit sur l'intervalle i. Et a par exemple appartient à i. Par exemple, on dit que f est continu en a à gauche de f. Là, à droite, on continue, on dit que f continue, pardon, continue à gauche de A, si seulement si la limite, quand x tend vers A moins, ou là x inférieur à 1, de f de x, c'est f de A. La même chose, à droite, on dit que f est continu à droite de A, si seulement si, limite, quand x tend vers A plus de f de x, تساوي f de A. Bon, on a واحد l'exemple pour bien comprendre la continuité à gauche et à droite. Exemple.
Voilà la fonction ديالنا. Donc, la question هو étudier la, la continuité à droite en A, à droite et à gauche de F. Donc, غنحسبوا la limite 1 يعني limite quand x tend vers فهاد الأولى غنحسبوا 1 plus ديال f du x. Normalement هي c'est la limite quand x tend vers 1 plus ديال x carré plus 2. هذه بالنسبة لهذه غنحاولوا غير نعوضوا هي 1 au carré plus 2 اللي هي 3 تتساوي f de 1 في هذه الحالة. Donc f est continu à droite de 1. Donc continue à droite en 1. نشوفوا la continuité ديال à gauche. La limite quand x tend vers 1 moins ديال f de x كتساوي هي la limite مادام à gauche يعني x أصغر من 1. Donc غناخدو هاد la fonction quand x tend vers 1 moins ديال x carré moins 1 sur x carré plus x moins 2. إلا عوضنا بواحد غنلقاو الفوق 0 وغنلقاو حتى لتحت 0. دونك ce sont des polynômes يعني غنحاولوا نعملوهم بالنسبة للفوق. C'est une identité remarquable. Il y a x carré moins 1 au carré. On peut faire il y a x moins 1 facteur de x plus 1. بالنسبة لتحت راه عملنا ديجا في المثال اللي فات اللي هو درنا لا ديفيزيون euclidienne ولقينا فيه x moins 1 facteur de x plus 2. دونك غنسامبليفيو بهذا سميتو وغنلقاو هي la limite quand x tend vers 1 moins ديال x plus 1 sur x plus 2 وغنعوضو بواحد غنلقاو الفوق جوج على ولتحت 3 différent de f de 1. Donc في هذه الحالة donc f n'est pas continu à gauche de 1. Voilà un autre exemple de la continuité à gauche et à droite. Donc, بالنسبة لهذا المثال غنحسبو نبداو بعدا بهذه اللي ساهلة. دونك عندنا limite on a la limite quand x tend vers à 0 moins ديال f de x كيساوي هي la limite quand x tend vers 0 moins ديال x carré plus 3 sur 4 اللي هو normalement وإلا عوضنا هنايا 0 أو كاري سي 0 تتبقى لنا هي 3 sur 4 اللي كتساوي هي f de 0. Donc f est continu à gauche en 0. نشوفوا l'autre exemple, l'autre situation. On a la limite quand x tend vers à 0 plus ديال f de x تساوي هي la limite quand x tend vers 0 plus ديال racine de x plus 1 plus racine de x plus 4 moins 3 sur x moins 1. بالنسبة لهذا غنحاول غنعوض بزيرو. لقينا في هذه واحد هذا راسين ضرب على جوج واحد زائد 4 واحد زائد جوج سي 3 موان 3 0 ولتحت 0. دونك فورم انديتيرميني غنشوفو اون ميثود اللي هي توصلنا للنتيجة. دونك بالنسبة لهذا كما أشرت في واحد يعني فيديو بحال هاد لوتيب تنحاول نفرق عليهم كل واحد القيمة اللي تيساوي هذا فاش تنعوضو في x إيكال 0. مثلا هذا عوضنا في x إيكال 0 يعني غنلقاو واحد. دونك غنجبدو واحد ناقص واحد هنايا ونحطو حداه موان 0 و لوطخ
نديرو x plus 4 moins 2 يعني moins 1 moins 2 c'est moins 3 sur غنفرق عليهم هاد x moins 1 x moins 1 هنا x moins 1 دونك في هاد الحالة ممكن ندير دابا المرافق بلا ما نلقى حتى مشكل. دونك هي لا ليميت كون x tend vers 0 plus ديال المرافق إلا درت في لو كونجوغي ديال هادي هي racine de x plus 1 plus 1 sur x باردون راه درت واحد لافوط هنا سي sur x sur x ici ماشي sur x تلفت sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1 plus racine de x plus 4 moins 2 facteur de racine de x plus 4 plus 2 sur x facteur de racine de x plus 4 plus 2. Donc, في هذه الحالة نكتب هي لا ليميت كون x tend vers 0 plus ديال إلا ندير الحساب مباشرة حيت غنطبقو متطابقة هامة الثالثة ديال a moins b facteur de a plus b غنديرو racine de x plus 1 au carré غنحطوه مباشرة هي x plus 1 moins 1 sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1 plus ici x plus 4 moins 2 au carré هي moins 4 sur x facteur de racine de x plus 4 plus 2 غنختزلو ب 4 وهنا 1 غيبقى ومن بعد فاش غيبقى لنا 1 غنختزلو x فاش يبقى لنا x مع x غيمشي هكا حيت غتولي هنايا x هنايا وهنا x دونك x غيمشي في نفس الحالة x غيمشي دونك غيعطيني هي لا ليميت كون x tend vers 0 plus ديال 1 sur racine de x plus 1 plus 1 plus 1 sur racine de x plus 4 plus 2 إلا مشيت نعوض هنايا غيعطيني هي 1 على 2 نعوض ديريكتومون هنا غنلقى 1 على 2 زائد 2 حتى هو 1 على 4 وغنلقى في الحساب يعني توحيد المقام دونك 4 هنا غندير فوا 2 دونك 3 على 4 اللي هي اف دو 1 في هاد الحالة دونك اف كونتينيو à gauche en 1 نديرو واحد الغومارك سي اف واحد لا فونكسيون كيما كان سي اف كونتينيو يعني ديفينيسيون واحد الانترفال كونتينيو à gauche et à droite en A et limite quand x tend vers a plus de f de x تساوي limite quand x tend vers a moins de f de x اللي هي f de a نورمالمون يعني هذا الشرط يعني كونتينيو à gauche et à droite راه لا ميم شوز يعني إلا كانت كونتينيو à gauche et à droite دونك غتكون continue donc il est continu en A alors f est continu en A يعني تكون continue à gauche ماشي هذا اي هذا راه الشرط بحال هذا بحال هذا كونتينيو اون ا يعني في هذه الحاله هذا المثال اللي شفنا راه كونتينيو اون زيرو حيت لا ليميت ا غوش اي ا دروات ديالهم بحال يعني حيت كونتينيو ا غوش اي ا دروات دونك il est continu en général en zéro